سورہ رحمان کو زینت القرآن کہا گیا ہے۔ پورے قرآن کی یہ زینت ہے۔ تمام صورتوں میں اس سورہ کی جو زینت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اس میں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں سے مخاطب بار بار ارشاد فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس میں مخاطب جو ہیں دو لوگ ہیں، جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ دونوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے جنات اور اے انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس آیت کو 30 سے زیادہ مرتبہ دہرایا گیا سورہ رحمان میں۔ میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ میں نے یہ سورہ جنات کے سامنے تلاوت کی تو وہ سن کر کے تم سے بہتر جواب دیتے تھے، یعنی رو پڑتے تھے اور ہر آیت پر یہ کہتے کہ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ناشکری نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جو چیز، وہ شکر ہے۔ اور شیطان اگر سب سے زیادہ کسی چیز سے تمہیں دور کرتا ہے تو اللہ کے شکر سے ہی، کیونکہ اس نے چیلنج کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ آیت کا حصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے کہا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ سے چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے شیطان کہ مولا تیرے راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا، سیدھے راستے پر، جو بھی اس پر چلے گا سیدھے راستے پر، میں کبھی اس کے دائیں جانب سے، کبھی بائیں، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے آ کر اسے ایسا ورغلاؤں گا کہ اے رب تو اپنے بندوں میں شکر کرنے والے نہیں پائے گا۔ شیطان بھی کس چیز کی وہ کر رہا ہے چیلنج میں؟ شکر کرنے والے نہیں پائے گا مولا تو۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ اب جب رحمان فرما رہا ہے تو پھر یہ جو انسانوں کی تعداد ہے، کوانٹیٹی ہے، اس میں اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو وہ انگلیوں میں گنے جاتے ہیں جو شکر کرنے والے لوگ۔ شکر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اگر شکر کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں زیادہ دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرتے ہو میری نعمتوں کی تو پھر سمجھ لو کہ میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ اللہ عز و جل اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا کوئی ناشکری کرے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو یوں یہ عرض کرتے تھے کہ مولا تو اپنے شکر گزار بندوں میں میرا شمار فرما۔ سمجھ رہے آپ؟ صبر آسان ہے اور شکر مشکل ہے، صوفیہ نے فرمایا۔ حالانکہ شکر میں کیا کرنا کیا ہے؟ صبر دیکھا جائے تو کٹھن ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے، مصیبت آئی خاموش رہنا ہے، کسی چیز کی کمی ہو گئی خاموش رہنا ہے، یہی تو صبر ہے۔ گناہ کی خواہش ہوئی لیکن نہیں کیا، یہی صبر ہے۔ صبر دیکھا جائے تو مشکل ہے، لیکن صوفیہ کرام فرماتے ہیں صبر سے زیادہ مشکل شکر ہے۔ شکر ہے وہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ جب خوشیاں آتی ہیں تو عام طور پر انسان ہر چیز بھول جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ دینے والے کا مجھے شکر بجا لانا چاہیے، وہ بھول جاتا ہے۔ یہی تو ہم نے دیکھا ہے۔ آپ تھوڑا سا تجزیہ کر کے دیکھ لیں اپنی زندگی میں، تھوڑا غور و فکر کر کے دیکھ لیں۔ ہمارے گھروں میں بھی جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو معمولات چلتے ہیں، اگر گھر کے اندر کوئی مصیبت آئی تو آپ فاتحہ کروائیں گے، قرآن پڑھوائیں گے،
मैयत हो गई तो क्या करेंगे? सबसे पहले कुरान पढ़वाते हैं। किसी की बीमारी हो गई, नज़ा का वक्त आया, किसी को बुलाया, कुरान पढ़वा रहे हैं। बहुत सख्त बीमार है, पानी पढ़ करके फुकवा रहे। ये सारी मुसीबतों के वक्त आप कुरान या इबादत की तरफ जा रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। लेकिन कभी शादी हो रही है घर में, बच्चे का अकीका हो रहा है, वलीमा है, मंगनी है, इन सब मौके पर जो खुशियों के हैं, कब कुरान खानी होती है? कब कुरान पढ़ा जाता है? क्या रब्बे जुल जलाल की बारगाह में पहले से कोई शुक्राने की महफिल होती है? बहुत कम देखा गया। मौत पर, गम पर, बीमारी पर दुआएं मांगी तो जरूर जाती हैं, कुरान पढ़ा तो जाता है, लेकिन खुशियों के मौके पर बंदा भूल जाता है। इसीलिए सूफिया इकराम ने फरमाया शुक्र जो है ये मुश्किल है, और मुनाफिक शुक्र नहीं कर सकता। ये मोमिन को अता की हुई नेमत है शुक्र करना। शुक्र कैसे करेंगे आप? शुक्र करने का, शुक्र के बहुत सारे तरीके हैं। सिर्फ ये नहीं है कि ज़ुबान से कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि तुम्हारे हाथों पैर भी शुक्र बजा लाते हैं, तुम्हारी ज़ुबान भी और तुम्हारा दिल भी। तीनों तरीके हैं शुक्र के। किसी की ज़ुबान चलती ही नहीं तो क्या वो शुक्रगुजार नहीं है? लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले अपने आप को कर दिया, दिल से वो कहता है कि मौला मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है, वो दिल से कह रहा है, उसके दिल का शुक्र है। वो हाथ और पैर अगर इबादत के लिए उठाता है तो ये हाथों और पैरों की तरफ से अल्लाह का शुक्र है, और फिर ज़ुबान से अगर कहता है तो ये ज़ुबान का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे अजीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला को शुक्र ही पसंद है, और शुक्र का जो सबसे बेहतरीन लफ्ज़ है वो क्या है? शुक्र करने का अल्लाह का सबसे बेहतरीन लफ्ज़ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। यही है ना? आपको आदत डाली गई है कि किसी ने भी अगर आपसे पूछा कि तबीयत कैसी है तो आप क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे सर दर्द हो ही रहा हो, लेकिन आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये शुक्र करने का सबसे बेहतरीन लफ्ज़ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे बेहतरीन लफ्ज़ है। इसीलिए देखो कि अल्लाह ने अपनी किताब, आखिरी किताब कुरान भी अपने हबीब पर उतारा तो उसका सबसे पहला वर्ड क्या रखा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा कुरान शुरू हुआ। फिर तुम अगर मौला की बारगाह में इबादत के लिए खड़े हुए, नमाज के लिए रकत बांधे, इमाम अगर कहीं से जहर में शुरू किया तो कहाँ से? नमाज में भी अगर इमाम क़िरात शुरू करता है तो कहाँ से शुरू करता है? अल्हम्दुलिल्लाह से ही शुरू करेगा। मेरे अजीज़ों, इतना ही नहीं बल्कि रिवायतें मिलती हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया गया और उनके जिस्म में रूह डाली गई, आपको छींक आई, सबसे पहले आपकी ज़ुबान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। इससे अंदाज़ा करो कि मेरा मौला शुक्र पसंद करता है, शुक्र पसंद करता है। इसीलिए 30 से ज़्यादा मर्तबा तुमसे पूछ रहा है मौला कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सरेंडर हो जाओ, सुपुर्द हो जाओ कि मौला नहीं, मैं तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं करता। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है तुम्हारे पास नेमतें क्या क्या मौला ने दिया है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह फरमाता है अगर तुम गिनना चाहोगे अल्लाह की नेमतें हरगिज़ गिन नहीं सकोगे। कैसे गिनेंगे? एक बुजुर्ग ने लिखा है कि अगर कोई तय कर लिया, तवज्जो चाहता हूँ, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये बात मिलती है, किसी ने तय कर लिया कि मैं अल्लाह की सारी नेमतों का शुक्र बजा लाऊंगा, उसने जो भी मेरी नेमतें दी हैं सब नेमतों का मैं शुक्र बजा लाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी ज़ुबान अल्लाह ने दिया है, ये एक नेमत है। नाक नेमत है, कान नेमत है, आँख नेमत है, हाथ हैं, उंगलियां हैं, पूरे जिस्म में एक एक अज़ू अल्लाह की नेमत है। फिर प्लस उसके अलावा जीने के लिए जो यहाँ पर घर दिया ये नेमत है, ज़मीन पर चलने की ताकत दी ये नेमत है, और सोने के लिए हमें बिस्तर दिया, पहनने के लिए कपड़े दिया ये नेमत है, रिश्तेदार दिया ये नेमत है।
औलाद दिया ये नेमत है, माँ बाप दिया ये नेमत है, अच्छे दोस्त दिया ये नेमत है, इस्लाम दिया ये नेमत है, ईमान पर रखा ये नेमत है, अपने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा किए ये नेमत है। ये हज़ारों नेमतें हैं। लेकिन अगर तुम चलो तय कर लेते हो कि मैं अल्लाह की सारी नेमतों का एक ही बात दीगरे शुक्र बजा लाऊंगा, ऐ अल्लाह तूने मुझे ज़ुबान दी अल्हम्दुलिल्लाह, तूने मुझे नाक दी अल्हम्दुलिल्लाह, सब नेमतों का शुक्र करने का अगर किसी ने इरादा कर लिया तो शेख सादी फरमाते हैं तो पहले वो बैठ जाए, उसको अल्लाह ने जो सांसें दी है ना, ये सबसे बड़ी नेमत है। एक सांस अंदर जाती है ये नेमत, सांस बाहर निकलती है ये नेमत। अगर तुमने सांस ले लिया निकली नहीं बाहर तो ख़त्म हो गई तुम्हारी ज़िंदगी, और सांस निकली अंदर ले नहीं पा रहे हो यहाँ पर भी ज़िंदगी ख़त्म। सांस लेना एक नेमत, सांस बाहर छोड़ना ये एक नेमत। शेख सादी फरमाते हैं और हर सांस नहीं होती है, पुरानी सांस नहीं आएगी, फिर हर सांस नहीं है, तो हर सांस के बदले ही तुम अगर अल्हम्दुलिल्लाह कहते रह जाओगे तो जिंदगी गुजर जाएगी सांसों के शुक्र पर, बाकी नेमतें वैसी ही रह जाएंगी। सिर्फ सांसों के शुक्र पर तो जिंदगी गुजर जाएगी।